Salam sejahtera, saya Piliman Steven Demometrik PA 1711038 dari program sejarah. Dalam video ini, saya akan membincangkan tentang adakah perintah kawalan pergerakan yang dimulakan pada 18 Mac 2020 wajar untuk dilaksanakan di Malaysia. Di samping itu, perbincangan ini juga akan dikaitkan dengan bagaimana kuasa besar dunia demokrasi seperti Amerika Serikat menangani penularan wabak COVID-19. Perbincangan juga akan menyentuh perbandingan bagaimana kuasa besar dunia demokrasi seperti Amerika Serikat pada realitinya kurang berkesan dalam menangani penularan wabak COVID-19 berbanding dengan negara Malaysia. Pada pendapat saya, perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan di Malaysia adalah wajar untuk dilaksanakan. Hal ini demikian kerana arahan larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan ramai termasuk aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan budaya yang termaktub dalam perintah kawalan pergerakan ini dapat membantu untuk menyekat penyebaran COVID-19. Hal ini kerana aktiviti yang melibatkan orang ramai boleh menyebabkan penularan wabak COVID-19 ini tersebar dengan begitu mudah sekali, seperti bersentuhan dengan individu yang dijangkiti dengan wabak tersebut. Selain itu, kewajaran arahan perintah kawalan pergerakan yang telah diumumkan oleh Kerajaan Malaysia adalah bagi mengurangkan risiko kluster baru. Umumnya, kaedah kuarantin yang telah digunakan bertujuan untuk menghadkan hubungan ataupun kontak atau interaksi antara orang disyaki menghidap COVID-19 dengan orang lain bagi memutuskan rangkaian penularan jangkitan tersebut. Oleh itu, garis panduan SOP yang telah disediakan adalah untuk memastikan aspek kesihatan diutamakan dan terjamin dalam persekitaran di mana penularan wabak COVID-19 merupakan ancaman yang benar. Perintah kawalan pergerakan merujuk kepada tindakan pencegahan oleh kerajaan yang telah digunakan pakai di seluruh Malaysia. Perintah kawalan pergerakan ini disandarkan pada Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Seterusnya, perintah kawalan pergerakan ini berkuat kuasa setiap masa tanpa tempo yang tertentu. Namun begitu, situasi di mana Amerika Serikat berbeza berbanding dengan tindakan yang telah diambil oleh negara Malaysia. Hal ini kerana tindakan yang telah diambil oleh Amerika Serikat adalah kurang cekap kerana pada awalnya Amerika Serikat khususnya Presiden Donald Trump bersikap begitu memandang remeh terhadap pandemik ini. Presiden Donald Trump memberitahu dalam sidang media bahawa benda ini tidak serius dan akan go away. Semuanya bagi mengelakkan lockdown ataupun perintah lockdown yang boleh membawa kesan serius kepada ekonomi. Oleh itu, apabila berlakunya kesan serius, maka barulah Amerika Serikat melaksanakan perintah lockdown secara bertahap. Malah sesetengah negeri di Amerika Serikat sudah pun mendahului tindakan Presiden Donald Trump untuk mengunci wilayah mereka sebab Presiden dilihat terlalu lambat. Hal ini kerana negeri di Amerika Serikat mempunyai otonomi untuk melaksanakan perintah lockdown sendiri. Seterusnya, saya akan membincangkan perbandingan bagaimana kuasa besar dunia demokrasi seperti Amerika Serikat pada realitinya kurang berkesan dalam menangani penularan wabak COVID-19 berbanding dengan negara Malaysia. Walaupun Amerika Serikat dilabelkan sebagai negara yang paling berkuasa di dunia, namun pada
realitinya jumlah rakyat yang telah disahkan positif COVID-19 meningkat dengan begitu mendadak. Mengikut laporan agensi berita dalam tempo 24 jam, negara ini mencatatkan peningkatan positif sebanyak lebih 15.000. Malah kematian juga mencecah hampir 2.000 dengan jumlah 1.991 mangsa. Turut dilaporkan angka korban dan jangkitan paling tinggi ialah di New York sebanyak 517 kes kematian, di Washington 125 kematian dan New Jersey 86 kematian. Sikap memandang remeh Amerika Serikat khususnya oleh Presiden Donald Trump dalam menangani wabak maut itu pada peringkat lebih awal dikatakan sebagai puncak COVID-19 merebak dengan begitu pantas sekali di Amerika Serikat. Kritikan ini terarah kepada Presiden Donald Trump selepas pemimpin itu dikatakan bersikap sambil lewat dalam mengawal wabak tersebut, meskipun rata-rata negara lain telah pun bertungkus lumus mencari penyelesaian bagi menangani pandemik itu. Ini karena Presiden Donald Trump menganggap bahwa sistem perubatan yang dimiliki oleh Amerika Serikat diyakini mampu melakukan pengujian tepat dalam mengesan wabak tersebut, tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Setelah beberapa ketika dan keadaan pun menjadi buruk, barulah Amerika Serikat mengambil tindakan dengan melakukan perintah berkurung mengikut fasa ataupun perintah lockdown mengikut bertahap. Bagaimanapun, tindakan tersebut dikabarkan sebagai sudah terlambat karena rebakan COVID-19 menular dengan begitu pantas sekali. Now, I will continue my agreement in English. Despite of that, the government moved to implement the movement control order on March 18, 2020 is the best step in dealing with the spread of the COVID-19 outbreak. In addition, the government has also implemented enhanced movement control (PKPD) in several areas aimed at preventing the spread of outbreak in the community. Although Malaysia was at the top of the list of COVID-19 infection in Southeast Asia, the number of fatalities is declining. Therefore, the initial action taken by the government is the right way to prevent the virus from spreading. Furthermore, Malaysia Director General of Health Dr. Nur Hisham has been recognized as the world top 3 doctor in treating COVID-19 by Global TB Network, alongside Dr. Anthony Fauci of the United States and Dr. Ashley Blomfield from New Zealand.
This shows that the Ministry of Health ability to handle the outbreak of the COVID-19 outbreak is the best bet. In conclusion, I will conclude that the movement control order which was implemented on March 18, 2020 was a very reasonable move by the government. Although there are many guidelines SOP that have been set up, they are very important in controlling the spread of COVID of the COVID-19 outbreak in our country. Therefore, fail to comply with the SOP guidelines may lead to legal action. The government, in collaboration with the Ministry of Health, the PDRM, and other enforcement agencies will assist with monitoring and enforcement in ensuring that the guidelines SOP are complied with. In addition, I can conclude that the United States is in fact less infection in dealing with the spread of the COVID-19 outbreak compared to Malaysia. This is because the success of the COVID-19 outbreak depends on the intel action taken by the both countries. That's all from me. I hope you can enjoy this video and gain some significant knowledge through this critical thinking of my presentation. Stay safe and stay at home. Thank you.